أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. آمين ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی تلاوت قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارا لیسن آج سورۃ الطٰہٰ ہے. آیت نمبر 1 سے 7 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم طه طه حروف مقطعات ہیں. طا کو پر کر کے پڑھیں گے، ہا کو آپ بھاری طریقے سے پڑھیں گے اور دونوں کو آپ نے 2 حرکات تک کھینچ کے لمبا کرنا ہے. طه ما أنزلنا ما أنزلنا عليك القرآن عليك القرآن عليك القرآن عليك القرآن لتشقى لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ماں کے اوپر مد منفصل ہے. ماں کو ہم 3 سے 4 الف تک بڑھا کر لمبا کریں گے. انزلنا میں نون کو آپ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. زا سختی سے ادا ہوگا. نون کے اوپر آپ نے الف مدہ کرنا ہے. علیک القرآن. قاف کو پر اور را کو بھی پر پڑھیے اور حمزہ کو 2 حرکات تک آپ نے لمبا کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ نے نون کو بڑھا کر نہیں پڑھنا ہے. قرآن نہیں پڑھنا آپ. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. نون کو آپ جلدی پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ 2 حرکات تک لمبا ہوگا. لتشقا کے اندر آپ دیکھیے قاف کے اوپر آپ کو مد منفصل نظر آ رہی ہے. یہ مد منفصل نہیں پڑھی جائے گی جب تک کہ آپ اس کو اگلی آیت کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں. اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مد منفصل کے ساتھ کی مقدار تک اس کو بڑھا کر تو آگے آپ پڑھیں گے. لیکن اگر آپ یہاں پر وقف کر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں، تو آپ صرف 2 حرکات تک قاف کو بڑھائیں گے.
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قرآن. This is wrong. قرآن لتشقى قرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا أنزلنا عليك عليك القرآن القرآن لتشقى لتشقى إلا إلا تذكرة لمن تذكرة لمن تذكرة لمن تذكرة لمن يخشى يخشى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى يخشى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن تنزيلا ممن تنزيلا ممن تنزيلا ممن خلق الأرض خلق الأرض خلق الأرض خلق الأرض والسماوات العلى والسماوات العلى والسماوات العلى والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن ممن خلق خلق الأرض الأرض والسماوات والسماوات العلى العلى تنزيلا تنزيلا ممن ممن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن रॉ पुर कीजिए हाथ थ्रॉट लेटर्स में से है और वस्ते हलक से निकलेगा मीम के ऊपर आप मत कीजिए 2 हरकत तक इसको लंबा करें अर्रहमानु الرحمن على العرش استوى على العرش استوى
الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول وإن تجهر بالقول وإن وإن تجهر تجهر प्रॉपर होगा जिम पे आप कलकला करेंगे तजहर बिलकौली بالقول فإنه فإنه يعلم السر يعلم سر سر وأخفى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وإن تجهر تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى سر नहीं है سر وأخفى سر وأخفى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम सूरत ताहा मक्की सूरत है। इसकी आयत 135 है और रुकू 8 है। इसका नज़ूल का वक्त करीब करीब 5 नबवी है या 6 नबवी है। ये उस दौर में नाजिल हुई जब हिजरत हबशा अभी नहीं हुई थी और करीब गुमान ये है जो मुफस्सरीन लिखते हैं वो यही है कि रवायात के मुताबिक यही सूरत पढ़ने के बाद हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया था
اور یہ تقریباً 5 نبی کا واقعہ ہے. نبوت کا 5واں سال تھا جب یہ صورت نازل ہوئی. حالات کیا تھے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے. سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی علم کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے پناہ علم کا مالک ہے اور اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ جس تک جو چیز پہنچانا چاہتا ہے، جس قدر کسی کو کوئی علم عطا کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے بالشت برابر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کیونکہ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے، اور حقیقتاً اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. دوسرا، حروف مقطعات اس طریقے سے بھی ایک معجزاتی اثر رکھتے ہیں کیونکہ جو اہل عرب تھے وہ اپنی زبان کے اوپر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم زبان کے اندر بہت زیادہ ماہر ہیں، لیکن ان کے معنی سے وہ بالکل ناآشنا تھے، جو ان کو ایک معجزاتی طور پر بالکل ہی بے بس کر دیتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی فصاحت و بلاغت اور اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت نظر آتی ہے. طه ما نہیں، انزلنا نازل کیا ہم نے، علیکا آپ پر، القرآن قرآن، لتشقى تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ بہت زیادہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے. انفیکٹ رات کی عبادت میں، تہجد میں یا نمازوں میں بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جب مشرکین ان کو جب دیکھتے تو ان کے اوپر ہنستے اور کہتے کہ ان کے قرآن نے ان کو مشقت میں ڈال دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ نہیں، نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، جس سے ان کو یہ جواب دینا مقصود تھا جنہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کے متعلق کہی کہ اس قرآن نے آپ کو مشقت میں ڈال دیا. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن اتنا پڑھا جائے جتنا انسان اپنی خوشی اور رغبت کے ساتھ پڑھ سکے. اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، بلکہ قرآن کا اتنا حصہ آپ پڑھیں جتنا آپ باخوشی اور پورے اطمینان اور خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھ سکیں. یہ قرآن پاک کے آداب میں سے بھی ایک ادب ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا مگر تذکرۃ یاد دہانی ہے، لمن اس کے لیے جو یخشا خوف رکھتا ہو. یہ جواب تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اوپر طعنہ زنی کی تھی کہ یہ قرآن کسی مشقت کے لیے نہیں اترا ہے کہ اس کا پڑھنا باعث مشقت ہو کسی انسان کے لیے اور وہ مشقت میں پڑ جائے، بلکہ یہ اس لیے اترا ہے لتذکرہ لمن الا تذکرۃ لمن یخشا کہ یہ یاد دہانی ان لوگوں کے لیے ہے، نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. تنزیلاً اتارا گیا ہے، ممن اس کی طرف سے جس نے خلقہ بنائے، الارض زمین، والسماوات اور آسمان، علا اونچے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کی شان اور کبریائی ان آیات میں ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنی طرف منسوب فرما کے مزید شرف اور عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس ہستی کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس ذات بابرکت کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمینوں کو بنایا ہے اور آسمانوں کو اونچا بنایا ہے. الرحمن اور رحمان، علی اوپر، عرشی عرش پر، استوا قرار پکڑا. اور رحمان یعنی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوئے. اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احادیث مبارکہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے ہیں اور ان کو 8 فرشتوں نے تھام کے رکھا ہوا ہے.
लहू उसी का है, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है, वमा और जो फिल अर्दी जमीन में है, वमा और जो बैनहुमा इन दोनों के दरमियान है, वमा और जो तहत सरा नीचे है गीली मिट्टी के। यहाँ पर अल्लाह ताला की कमाल कुदरत और इल्म का मुजाहिरा होता है, और अल्लाह ताला की कुदरत कामला का इजहार होता है कि अल्लाह ताला किस कदर वसी इल्म का मालिक और इख्तियारात का मालिक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ भी है, चाहे वो आसमानों में है, नंबर 1, नंबर 2, और जो कुछ भी जमीनों में है, नंबर 3, और जो कुछ आसमान और जमीन के दरमियान है, यानी कि आसमान की मखलूकात या आसमान की चीजें, जमीन की मखलूकात और जमीन की सारी चीजें, और वमा बैनहुमा और इन दोनों के दरमियान में जो जगह है उसके दरमियान की सारी चीजें और सारी मखलूकात, वमा और जो तहत सरा और जो इस जमीन की तय के अंदर है, वो सब का सब अल्लाह ताला का है। और अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है, हर चीज पे कुदरत रखता है, और हर चीज अल्लाह ताला के खजाने के अंदर मौजूद है। व इन और अगर तजहर आप पुकार कर कहें, बिल कौली बात को, व इन्नहु तो बेशक वो या अलमु जानता है, सिर्रा छुपी हुई बात, व अख्फा और नहायत पोशीदा। यहाँ पर सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो आसमान और ज़मीन की वुस्अतें, ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात, ज़मीन और आसमान की जितनी भी चीज़ें थी, उन पर अपनी कुदरत का इजहार फरमाया कि अल्लाह ताला की दस्ते कुदरत से, अल्लाह के इल्म के अहाते से कोई चीज़ भी बाहर नहीं है, और हर चीज़ अल्लाह ताला की मलकियत में है। उसके बाद इंसान से बात करते हैं अल्लाह ताला के, इंसान जो अपनी ज़ात के अंदर बहुत अपने आप को बड़ा समझता है, वो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अगर आप पुकार कर कहें कोई बात, या आप छुप कर कहें, और सिर्रा कौन सी बात होती है? सिर्रा वो बात होती है जो दो लोगों के दरमियान पोशीदा बात होती है, यानी कि दूसरे इंसान को कोई बात बताई जाए और उसे ये कहा जाए कि ये सीगा राज में बात रखी जाए और किसी से ना बताई जाए, किसी को ना बताई जाए। तो ऐसी बात क्या होती है? वो सिर्रा उसको कहती है, छुपी हुई बात, छुपा हुआ राज। वो अख्फा, और अख्फा ऐसी बात जो इंसान के दिल के अंदर ही मौजूद हो और वो किसी के ऊपर भी उसको जाहिर ना करे, जो बात उसके दिल के अंदर है। तो चाहे वो बात की कोई भी सूरत हो, चाहे वो पुकार कर कहे, ओपनली सबको बता दे, चाहे वो छुपकर किसी से कहे या अपने दिल में पोशीदा रखे, अल्लाह ताला हर बात से वाकिफ है, और अल्लाह ताला से कोई बात भी पोशीदा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्लाह ताला की मलकियत ज़मीनों आसमात में है, तो अल्लाह ताला के अलावा कोई भी माबूद हकीकी नहीं है जो इबादत के लायक हो, और अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना नहीं चाहिए मदद में। और इंसान की अगर कोई भी बात पोशीदा नहीं है, तो फिर अपने जहन को भी साफ रखना है, अपनी सोचों को साफ रखना है, अपने दिल के ख्यालात को साफ रखना है, अपने दिल को कदूरत से, नफरत से, कीना से, बुग़्ज़ से, इन चीज़ों से पाक रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है और हर चीज़ को जानता है। चाहे वो खुली हुई दुश्मनी हो, चाहे वो ढकी हुई हो, खुले हुए गुनाह हों या छुपे हुए हों, अगर हर चीज़ को अल्लाह जानता है और हम अल्लाह ताला की नज़र से नहीं बच सकते हैं, अपने अमाल का जवाब देना है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना फरमाबरदार बनाए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने, इस पर अमल करने, इसको हमेशा याद रखने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آمين آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله آمين لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت آمين وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وإياكم السلام عليكم